अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज का हमारा मौजू है जुमे के दिन क्या क्या करना फजीलत है, उसी के बारे में आज बयान रखना चाह रही हूँ। तो एक और नया मौजू लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और आपका सपोर्ट बना रहे, और इसी तरह से मैं भी आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँगी इंशाल्लाह। तो चलें फिर मैं अपने मौजू पर आ जाती हूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब जुमे की नमाज ख़त्म हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो और कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करो ताकि तुम फलाह पाओ। तो नमाज जुमा के तैयारी के लिए जो शरीयत के हिसाब से है उसको उसी हिसाब से शरीयत के हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से गुस्ल करने का तरीक़ा है, अतर लगाने का तरीक़ा है, या और भी जो कुछ भी है जुमा की नमाज़ पढ़ने से पहले जो करना है उसको शरीयत के हिसाब से करना चाहिए। और ये है कि इसमें यानी नमाज जुमा से पहले जो भी आप कर सकते हैं तैयारी कीजिए, और दुकान जो है नमाज़ पढ़ने के वक्त ही बंद कीजिए। तिजारत जो करना है जो भी नमाज के से दरमियान ही बंद कीजिए। इससे ये होता है कि अल्लाह ताला का जो है जब अगर हम नमाज से फारिग हो जाएंगे तो फिर आप अल्लाह ताला के का फजल से तला अपने रोज़ी की तलाश करने में जुट जाएंगे, फैल जाएंगे। फिर जिससे मालूम होता है कि इस्लाम में ये हुक्म नहीं है कि जुमे के दिन अपने पूरे सारा दिन का कारोबार बंद रखें, ये नहीं है, बल्कि नमाज जुमा से क़बल उसके बाद दिनवी मामला और कारोबार में हिस्सा लेने का इजाज़त है। सिर्फ नमाज और खुतबे के वक्त कारोबार बंद रखने का है। तो सारा दिन छुट्टी नहीं करना चाहिए। और ऐसे लोग ले लेते हैं छुट्टी कि चलो आज जुमा है छुट्टी ले लेते हैं। ऐसे ये हुक्म है कि सिर्फ नमाज, जब तक नमाज का वक्त है तब तक हम लोग अपने तिजारत को, अपने कामों को बंद रखें। उसके बाद अपने दुकान को खोल सकते हैं, अपने बिजनेस में जा सकते हैं। ऐसा ये है कि कर सकते हैं। लेकिन लोग अपने तरफ से ले लेते हैं कि चलो सारा दिन आज जुमा है तो छुट्टी कर लेते हैं। तो ये गुनाह भी नहीं है और ना ही मना है। तो ये है। तो यहाँ पर हदीस की बात रखना चाहती हूँ कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर दिन जिसमें सूरज तुलू होता है वो है जुमा का दिन। इसी में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इसी में वो जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन में उनको निकाला गया। इस जुमे के दिन की फजीलत का बयान है कि इसमें बड़े बड़े जो है काम जो है सर अंजाम दिए गए हैं। और साबिक़ रावी ही से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वज़ू किया और अच्छे तरीक़े से किया, फिर जुमा पढ़ने के लिए आया और कान लगाकर खुतबा सुना और ख़ामोश रहा, तो इसके उस जुमे से दूसरे जुमे तक की दरमियानी मुद्दत और मज़ीद 3 दिन के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और जिसने कंकड़ियों को छुआ उसने यानी लग़्व को काम किया। यानी ये है कि जिस तरह से भी अच्छे तरीक़े से वज़ू करने का मतलब ये है कि सुन्नत के मुताबिक वज़ू करना है। यानी इसमें जो हद है उसी हद में करना चाहिए, ज़्यादा तजावुज़ नहीं करना चाहिए। और हर वज़ू को ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा धोएं, पानी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और कोई जगह खुश्क ना रहे। इससे ये मालूम हुआ कि घर से वज़ू करके मस्जिद में आना ज़्यादा फजीलत बाज़ है। 10 दिन के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, क्योंकि एक नेकी का अजर कम अज़ कम 10 गुनाह है। गुनाह से सग़ीरा गुनाह मुराद है, वरना कबीरा गुनाह खालिस तौबा के बग़ैर और यानी हक़ूक़ुल इबाद से मुताल्लिक़ गुनाह है, उनकी तलाफ़ी और इज़ाले के बग़ैर माफ़ी नहीं होंगे। तो खुतबे को खामोशी और तवज्जो से सुनना चाहिए। तिनकों और कंकड़ियों के साथ खेल कूद में मसरूफ़ नहीं रहना चाहिए। और एक हदीस में एक जगह ज़िक्र है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 नमाज़ें, एक जुमा दूसरे जुमा तक और एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक दरमियानी मुद्दत के गुनाहों को मिटा देने वाली हैं, जबकि बड़े गुनाहों से इज्तनाब किया जाए। इसमें वजाहत कर दी गई है कि हदीस में बयान कर के जितना भी जो है अमाल सालेह गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया है, लेकिन इस वक्त जब इंसान कबीरा गुनाहों से अपना दामन बचा कर रखे, जिससे यह मालूम हुआ कि माफ़ होने वाले गुनाह सग़ीरा गुनाह हैं। कबीरा गुनाह नमाज
روزوں سے معاف نہیں ہوں گے، ان کے لیے خالص توبہ کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ممبر کے تختوں پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ جمعے چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ یقیناً غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس میں غافل لوگوں میں سے ہو جانے کا مطلب ہے کہ اللہ کے ذکر اور اس کے احکام سے بالکل بے پرواہ ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ کافر اور منافقین ہوتے ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مسلسل جمعے کی نمازوں کا ترک کرنا ایک ایسا خطرناک فعل ہے کہ اس سے دلوں پر مہر لگ سکتی ہے، جس کے بعد انسان کے لیے فلاح اور آخری کی کامیابی امید ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ پہلے غسل کر لے، اس کے بعد پھر آئے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا غسل ہر بالغ آدمی پر واجب ہے۔ اس میں جمعے کے دن والے جو ہے سب سے زیادہ پاکیزگی اور اس میں خوشبو تیل لگانا حق، یہ سب واجب ہے، یعنی اور جلد بازی نماز کے لیے کرنا چاہیے، یعنی نماز میں جلدی نہیں کرنا چاہیے، جلدی سے جانا چاہیے نماز کے لیے، اور یہ جو طریقہ ہے اس کے حساب سے کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعے والے دن غسل جنابت کی مانند کی غسل کیا، پھر نماز جمعہ کے لیے گیا، تو اس نے ایک اونٹ کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور اس کے بعد والی گھڑی میں گیا تو وہ اس نے اور ایک قربانی دی، اور تیسری گھڑی میں یہ ہے کہ اس نے اپنی ایک اور جو ہے قربانی دیا، اور جو چوتھی گھڑی میں گیا تو اس نے ایک مرغی کا صدقہ کیا، اللہ کا قرب حاصل کیا، اور جو پانچویں گھڑی میں گیا تو اس نے گویا ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ جب امام خطبہ کے لیے کھڑے ہو جائیں تو گھر نکل آئیں تو فرشتے مسجد کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں اور ذکر سنتے ہیں، اور جس میں جب وہ سنتے ہیں تو رجسٹر میں جو اچھے سے سنتے ہیں خطبہ، تو ان کے جو ہے رجسٹر میں نام درج ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس میں جو نماز جمعہ کے لیے جلدی سے جلدی جانے کی طویل فضیلت ہے، اور ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک ایسی گھڑی کے جس میں مسلمان بندے کو وہ میسر آ جاتا ہے کہ وہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرما دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس گھڑی کے مختصر ہونے کا ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ جو ہے ہم لوگوں کو کتنا کوشش ہے کرنا چاہیے کہ جیسے بھی ہو نماز کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ اور اس میں جمعے کے دن ایک اور فضیلت کا بیان ہے، اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس میں کی گئی دعا اللہ تعالیٰ نے ضرور قبول فرماتے ہیں، اور یہ گھڑی مختصر سی ہوتی ہے، اس کا وقت بھی جو ہے نہیں بتلایا گیا ہے، اس لیے کہ جمعے کے والے دن کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور اس سے دعا مناجات کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ انسان اس سے جو ہے سعادت حاصل کرے اور اس کی دعا قبولیت ہو۔ اور درود شریف کا جو ہے بہت زیادہ ذکر ہے کہ درود شریف بھی جو ہے پورا اچھے سے پڑھنا چاہیے۔ اور یہاں پر ایک اور ذکر ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی سات کے وقت کی بابت بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت ابو بردہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں، میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا کہ وہ گھڑی امام کی ممبر پر بیٹھنے سے نماز جمعہ کے ختم ہونے تک کہ وہ بیٹھے رہتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ زمان اور مکان کے شرف سے عمل صالح میں بھی مزید فضیلت کا پہلو پیدا ہو جاتا ہے، جیسے اس حدیث میں جمعے کے دن زیادہ درود شریف پڑھنے کا حکم ہے، اور اس دن درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ براہ راست آپ کی کسی کا جو درود نہیں سنتے، قریب سے نہ بعید سے، تو قریب سے سننے کی ایک روایت ہے کہ مشہور ہے کہ لیکن وہ صحیح نہیں، اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کسی کا درود جو ہے
पढ़ करके भेजना चाहिए, और फरिश्ते भी आप तक यही दरूद शरीफ पहुँचाते हैं। तो दरूद का बेहतरीन जो है अल्फाज है कि जो दरूद इब्राहीम में है, क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा को बताया हुआ दरूद है। तो ये आज का हमारा मौजू है। अगर हमारे आप वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह बने रहें हमारे साथ। तो ठीक है, फिर आज के लिए यहीं तक। अल्लाह हाफिज़।